Welcome to my channel. घांट तैयारी पाई एई सब मसला घांटरे लागिबो। एठी गोटे बड़ हांडी रे सब प्रकार परिबा सिजा होइछि। लूण हळदी बुट मटर सब प्रकार दिया जाइछि। आ एमिति गोळेबे गोळेकी तापर ताको ढांकी देबे सिझि जिवो। किछि समय सिझि सारला परे तापर गोटे कढ़ाई नेबे। एथिरे ऑलरेडी तेल पियाज तेजपत्र टिके चीनी ये सब दिखाई ताको मिक्सिंग कराउछि। तापर सब मसला दिया जिवो। देखंतु सब कौन कौन मसला दिया जाउछि। पियाज रसुण अदा पेस्ट एटा होछि अदा रसुण पियाज पेस्ट। सानू एटा कोन रंधा होछि घांट तरकारी। घांटरा काई हुए ए जितिया घांटा जिति बाहन अवस्था घांट तरकारी। टेस्ट लगे ना टेस्ट हलदी लुण भल कर पकईजे ना टिके लुण लक्का पाउडर टिके कौन करती मीट मसाला सब्जी मसाला। हाँ सब्जी मसाला गरम मसाला पड़वा नड़िया सोला कखारू पोई ओऊ सब ये कले पड़ो ना संगे संगे आइला ये जाड़ेवा कड़े अध कड़े मसला घंटा जी तरकारी से मसला एत मसला कहीं एथिरे सब कौन कौन पड़ी ये हांडी भीतर सोला मटर काबुल सोला पोई कखारू आलू आ सारू नड़िया ओऊ पानी कखारू पड़ो ना सब पड़ी कि मसला रे घांटा हो ना। सोना नहीं तो कहीं पकड़ ले
ଖୋଲାଯାଏ? ଚୁଲା ଗୋଟା ଚୁଲା ପଡ଼ିଲା ଓହୋ। ଆଉ ଚୁଲା ଯାଇ ଚୁଲା ଯାଇ ହେଲେ ଝୁଣ ଘାଟ ଶୁଖିଲା ଜାଳ ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ସେଇ ବାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଶୁଖିଲା ନା ଓଟା ଜଳିବ ଯେ କଡ଼ା ଟିକେ ଜାଳ ଦେଲେ ହଁ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଜଳିବ କାହିଁକିନା ମସଲାକୁ କଡ଼ା ଟିକେ ଜଳେଇବ କଡ଼ା ମଝିଆ ହାଣ୍ଡିରେ ତରକାରୀ ପୁରେଇ ଦେଲି କି ଭାତ ପୁରେଇ ଦେଲି କି ହଁ ହଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ହାଣ୍ଡିଟା ଅଛି ସେଇ ହାଣ୍ଡିଟା ଆଣି ପୁରେଇ ଦେବି ସେଇ ହାଣ୍ଡି ଜାଗା ଧରିବନି ହଁ ନା ଧରିବନି। ହଁ ବା ସେତିକି ତରକାରୀ ପଚିଗଲା ଘରେ ସେ ନଈକି ଯିବ ଆଉ ସେ ପପଡ଼ା ହବ କ'ଣ ଓଉ କଖାରୁ ସବୁ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଯା ଏବେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଏଇଭଳିଆ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ।